дуруд ба шумо бинандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳатон нашри навини барномаи футболи осиёро пешкаш мекунем. Футболи ҷолибу шавқовар дар охири соли 2020 ба Тоҷикистон қадам мемонад. Дастаҳои мунтахаби 16 ва 19 солаи Ҷумҳурии Исломии Эрон барои баргузор кардани ду вохӯрии дӯстона дар ҳар сину сол бо дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон ба Душанбе омаданд. Ин бозиҳои ниҳоят муҳим барои ҳар як даста аст, зеро ҳам дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон ва ҳам Эрон дар бозиҳои финалии чемпионати Осиёи соли 2021 иштирок мекунанд. варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе соати холигӣ надорад. гоҳе дастаҳои мунтахаби 16 солаи Тоҷикистону Эрон, гоҳи дигар мунтахабҳои 19 сола пай дар пай барои тамрин ба ин варзишгоҳ меоянд. мо сараввал ба машқҳои дастаи мунтахаби 16 солаи Тоҷикистон ҳозир шудем. Аҳлиддин Турдиев бо ҷамъи шогирдонаш тактикаи усули бозиро сайқал медод. ба ҳар як бозингар вазифааш фаҳмонида мешуд. бояд на танҳо ба тӯб аҳамият дод, балки бо ақл онро дарк бояд кард, то ба муваффақият комёб гардӣ. Аҳлиддин Турдиев баъди 2 даври омодагиҳо ба ин машқҳо 22 бозингарро ба даста даъват намуд. хуб, инак тайёриҳо ба анҷом расида. Ман фикр мекунам, ки ба мақсади худ расида, тайёриҳоро хуб анҷом додед. бале, мо тайёрӣ чӣ хел шумо медонед, ҳамин моҳи декабр мо тайёрии худро шурӯъ намуда будем, нағз тайёрӣ дидем ва чӣ хел ки медонед, дастаи мунтахаби 16 солаи Эрон ба Тоҷикистон омад ва рӯзи 23 ва 26 бо онҳо 2 бозӣ рафиқона мегузаронем. омодагии бачаҳо чӣ гуна аст ва оё дар ҳайат ҳама ҷоҳиз ҳастанд ки бароянд ба майдон? бале, ҳайат омода аст, бачаҳо тайёр ҳастанд, як бозии хуб нишон диҳанд ва ҳарс дар ҳайат 1-2 проблема ҳаст, лекин дар ҷои ин бозингаро мо дорем, бозингаро бачаҳоро тайёр карсодем ва ҳаракат мекунем ки бозие ки мо талаб карсодем баромада дар майдон нишон медиҳанд. шумо албатта бо дастаи Эрон бозӣ кардаед ва онҳоро хуб медонед. бале, мо дар кафа соли 19 мо бо онҳо бозӣ карда будем, дар ҳамин майдон бо 3-0 ғалаба карда будем. лекин ин дастае ки ҳозир мебиёнд, инҳо аз 2 даста як даста сохтагианд, барои бисёр пурқувваттар шудаанд ва бозӣ нишон медиҳанд. чиро ин сурат аз натиҷа? хай мо ҳаракат мекунем як бозии хуб нишон диҳем ва натиҷаи нағз ба даст биёрем. боз як соли дигар баъди он ки мо дар бораи ба дастаи шумо як гирди даста кардем, солҳои зиёде пай доштанд дар бораи Амирҷони Фаррухзод аз дастаи Равшани Кӯлоб, ки дар ҳамин сину сол аст. метавонад дар дастаи мо бошад ё ки шумо намедонед? бале, он Амирҷон дар ҳамин ҷо аст, тамрин карда истодааст ва дар бозие ки дар пеш аст мо ҳаракат мекунем, мемонем, мебинем маҳорати Амирҷона. 3 дарвозабон, 7 муҳофизатгар, 8 нимҳимоятгар ва 4 ҳамлагар. дарвозабонҳо Сафармад Ғафуров, Шаҳобиддин Маҳмудзода аз Локомотив Помир, Соҳрабхоҷа Юсупов аз Хуҷанд. муҳофизатгарон Меҳрубони Абдурауф, Ҳукмиддин Шомуродов, Фахриддин Аҳтамов, Шаҳриёри Иноятулло, Рӯзи Муҳаммад Абдураҳмонов, Қурбоналӣ Муродов, Нурсултон Норбойзода, ҳама аз Локомотив Помир. нимҳимоятгарон Кабир Салимшоев, Аббос Андалебов, Бежан Нишонбойзода, Меҳрубон Каримов аз Локомотив Помир, Кароматулло Боронов, Академияи футболи Федератсияи футболи Тоҷикистон, Амирҷони Фаррухзод аз Равшани Кӯлоб, Азизбек Далиев аз Регари Тадаз, Абдулло Шарипов, Мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзиш. ҳамлагарон Абдулфаттоҳи Худойдодзода, Сунатулло Азизов, Асадбек Ҷӯрабекзода, Хуршед Давлатзода аз Локомотив Помир. нисбат ба ҷамъомади машқию тамринии пешина, Раҳматшо Раҳматзода дар хати муҳофизат, Алиҷони Айнӣ, Муҷовид Шовайсуддинов, Хусрав Тоиров дар хати миёна ва дар хати ҳуҷум Муҳаммадворис Саидалиев ва Абдулло Шарипов аз ҳайат берун монданд. киҳо дар ҳайати асосӣ ба майдон меоянд, гуфта метавонед? пешакӣ гуфта намешавад, барое ки ҳоли 2 рӯз дига аст то бозия ва мебинем дар ҳам рӯзи бозӣ ба маълум мешавад ки дар ҳайати асосӣ мебурад. аввалин бозии таҷрибавӣ байни дастаҳои Тоҷикистону Эрон пагоҳ 23 декабр соати 14 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. дастаи мунтахаби 16 солаи Эрон бо шумули 25 бозингар ба Душанбе омад. Ҳусейн Абдӣ, мураббие ки соли гузашта дастаи мунтахаби 16 солаҳои Эронро
و جام کشورهای آسیای مرکزی آورده بود. این نوبت نیز آنها را به بازی‌های دوستانه و تجربوی آورده است. دسته منتخب ایران در این سن سال بیش از 50 بازیگر را در اختیار دارد و در آسیا از بهترین هاست. برای فوتبالبازان دسته منتخب ایران در این سن سال واخوری تجربوی و دوستانه انجام دادن با فوتبالبازان تاجیک خیلی مهم است، زیرا آنها در شهر دوشنبه سال 2019 از دسته منتخب کشورمان با نتیجه 3-0 مغلوب شده بودند و دسته منتخب ما نشان داد که در آسیا در قطار تیم‌های قوی موقعیت دارد. از طرف دیگر بخش دسته منتخب ایران از افغانستان در همان سال در رفت بازی‌ها کمی هم باشد بر روحیه مربیان و فوتبالبازان این کشور تاثیرگذار شد. از این رو بار دیگر با دسته منتخب تاجیکستان در این میدان قوی بودن برای آنها امتحان جدی خواهد بود. سلام عرض می‌کنم خدمت شما همکارانتون و همینطور مردم خوب تاجیکستان. سال گذشته من اینجا بودم و خیلی مردمتون خوب لطف کردن به ما و ما خیلی خوشحالیم که دوباره در خدمت مردم خوبتون و فوتبال خوبتون هستیم. این بازی دوستانه یا خود گویم تجربویی که شما می‌گذارید برای دسته شما چه اهمیتی دارد؟ خب ما سال گذشته که اینجا بودیم یک تیم رو فرستادیم، یعنی از 50 نفری که انتخاب کرده بودیم یه 25 نفر رو فرستادیم چین که خود منم اونجا بودم و با یه گروه 25 نفره اومدیم اینجا و اتفاقا در اینجا بازی خوبی انجام دادیم. ما تیم خوب تاجیکستان رو دیدیم، خوب ازبکستان رو دیدیم و تیم خوب افغانستان رو دیدیم و همینطور ترکمنستان. خب در هر صورت ما اومدیم اینجا بازی ها رو دیدیم و تونستیم بازی کنیم همینطور در چین و از اون 50 نفر یه تیم رو انتخاب کردیم که در بازی های رفتمون به ما این بازی دوستانه خیلی کمک کرد و الان هم دوباره اومدیم تاجیکستان دوباره بازی کنیم، خودمون رو بیشتر بشناسیم و همینطور آمادگی بهتری داشته باشیم که تو بازی های آینده بتونیم ازش استفاده کنیم. تشکر. فکر می‌کنم شما 3-0 مغلوب شدید اینجا. بله 3-0 اینجا مغلوب شدیم و همین باعث شد که ما تونستیم تیممون رو بهتر بشناسیم. تیم هایی که باشون بازی داشتیم افغانستان بود که به اونها هم 1-0 باختیم در یک بازی که یه طرفه بود، اونها یه ضد حمله زدن و ما باختیم. اما بازی که منسجم‌تر شد در بازی دور اولمون وقتی که این تجربیات و بچه‌ها به دست آوردن تونستن 4-0 تیم افغانستان رو ببرن و من فکر می‌کنم بچه‌ها الان اون 50 نفر رسیدن به 25 نفر و تونستیم دو تا تیم خوب داشته باشیم. یکی از اون تیم ها این هست و یه تیم دیگه هم پشت سر این تیم هست. باشد اینجا چند نفر هستند از اونایی که اینجا بودن در تاجیکستان؟ فکر میکنم حدود 10 نفر. تشکر. از گروهی که در آسیا شما دارید چی را انتظار هستید از اون گروهی که در جام آسیا بازی میکنید؟ خب ما تو یکی از سخت‌ترین گروه ها هستیم. اولین تیم خیلی سخت اونجا تیم کره شمالی هست. خوشبختانه ما یه بار توی چین با اونها بازی کردیم، با اونها هم 2-1 باختیم و تو اون بازی ها ما سوم شدیم، چین چهارم شد و مالزی اول شد. مالزی متاسفانه حذف شد و کره شمالی اومد بالا، ما اومدیم بالا و چین. در هر صورت بازی دوستانه مال این هستش که تیمتون رو بشناسید. نتیجه مهم هست ولی نه اونقدری که شما تجربه کسب میکنید و وقتی که میرید به بازی رسمی تو اونجا باید نتیجه اصلی رو اونجا بگیرید. دسته منتخب ایران در بازی‌های نهایی چمپیونات آسیا در سال 2021 با دسته‌های منتخب بحرین، کره شمالی و قطر برای دو رخ‌خط برای به دور منبعد برآمدن مبارزه می‌برد و این گروه از گروهی پرقوت‌ترین معنیداد می‌گردد. دسته منتخب جوان 19 ساله ایران هم طوری گفتیم دو واخوری دوستانه خود را در شهر دوشنبه با شاگردان مبین ارگشف می‌گذراند. در این سال فوتبالبازان ایران سال گذشته در جام کافا غالب آمده بودند. سرمربی دسته ما مبین ارگشف برای بازی‌های دوستانه با دسته منتخب ایران فوتبالبازان را انتخاب کرد. دوام 2 هفته فوتبالبازان 19 ساله ما آمادگی خود را در این ورزشگاه پشت سر کردند. در نتیجه سرمربی دسته منتخب مبین ارگشف برای بازی‌های در پیش ایستاده با دسته منتخب ایران 24 بازیگر، 3 دروازه‌بان، 7 حمایتگر، 9 نیم حمایتگر و 5 حمله‌گر را انتخاب کرد. دروازه‌بان‌ها موریدین حسنов از خوجند، شاروخ قرغیزبویف از لوکوموتیو پامیر، محمد ربیق رحمت‌اللهیف از برقچی، محافظتگران علی جان کرامت‌الله‌زاده از کلوب مرکزی ورزشی ارتش
манучер сафаров, муҳаммад саломзода, шоҳрух сангов, исроил холов, ҷонибек шарипов ҳама аз локомотив, раҳим қурбонов аз олим химки россия, ними ҳимоятгарон муҳаммадалӣ азизбоев, металлурги ӯзбекистон, абдулмумин забиров хуҷанд, амадони камолов истиқлол, салам ашурмамадов исаравшан, озодбек панҷиев, шӯҳрат илмуродов, шарифбек раҳматов, имомалӣ аҳмадхон аз локомотив помир, ҳикматулло исмоилов барқчӣ, ҳамлагарон шаҳром самиев, динамо авто молдова, рустам соиров истиқлол, ислом зоиров, азизбек ҳасанов аз локомотив помир, суннатло исмоилов аз дастаи хатлон. бозиҳои дӯстона байни тимҳои ҷавонии тоҷикистон ва эрон 24 ва 27 декабр дар варзишгоҳи марказии душанбе соати 14 баргузор мегарданд. дар ҳайати даста бозингари нав раҳим қурбонов аз дастаи олимхимки россия ба чашм мерасад ва ҳунари ӯро дар ин бозиҳо хоҳем дид. Мы давно не играли товарищеских игр, это с августа с Узбекистаном, а до финальной части осталось всего 2 месяца. Хороший спарринг, одна из сильнейших команд Азии. Они в разных возрастах, всегда на ведущих позициях. Ну, ожидаем хорошей игры, школы и для ребят практики хорошей. инак дар поёни бозиҳои лигаи чемпионҳои осиё дар давлати қатар вохӯрии ниҳоии беҳтарин дастаҳои ғарби осиё ва шарқи он персеполиси эрон ва улсан ҳюндаи кореяи ҷанубӣ ба амал пайваст. 28 сол боз дастаҳои эрон наметавонанд соҳиби бонуфузтарин ҷоми инқитоъ лигаи қаҳрамонҳо гарданд. персеполис низ ба ин мартаба нарасид. тамошо мекунем. яҳьё гулмуҳаммадӣ сармураббии дастаи персеполис метавонист таърихи футболи эронро дигар кунад, зеро тавре гуфтем 28 сол боз дастаҳои эрон ба гирифтани ҷоми лигаи чемпионҳо муваффақ намешаванд. ин ба онҳо хеле наздик буд. абдиро дидем ки дар дақиқаи 45 улсан хундейро маҷбур кард ки тӯбро аз дарвоза гирад. Со ҳюк чо баъди зарбаи абдӣ натавонист пеши роҳи ин зарбаро бигирад. бубинед ду нафар бозигарони хеле олӣ бозикардаи дастаи персеполисро пейсаф карданд. персеполис баъдан ба хатоҳои дағал зиёд роҳ дод ва яке аз ин ҳолатҳои ҳоло ки мебинед инҷо баъди хатои муҳофизатгарон аҳмад нуруллоҳӣ довар баъди дидани такрори видеодовар яъне бозиҳо ба қароре омад ки бояд зарбаи пеналти зада шавад. инҷо ҳоло мо ин ҳолатро мебинем. иброҳим аз ҷосим абдураҳмон аз қатар зарбаро таъин мекунад. инҷо моҳирона ҳамидлак тӯбро бармегардонад, аммо зарбаи такрорие ки ҷуниор негао ба самар расонид, тӯб вориди дарвозаи дастаи персеполиси эрон шуд ва ҳисоб баробар гардид. дар ин маврид метавонист бозӣ бо ҳамин ҳисоб ба поён расад, аммо боз як таъини зарбаи пеналти бори дигар барои дастаи персеполис ниҳоят душвор омад. боз ҳамун ҷуниор негао аст ва ин навбат ҷуниор бехато зарбаро мезанад ва дастаи улсан хундайро пейсаф мекунад. персеполис чемпиони 12 каратаи эрон аст. 9 маротиба медалҳои нуқтаро ҳам ба даст овардааст, аммо дар ҷоми лигаи чемпионҳо як маротиба соли 1991 ба пирӯзӣ ноил шуда буд, соли 1993 дар финал бозӣ кард, соли 2018. аммо ин навбат улсан хунде ки бештар барои ин ғалаба мубориза бурд, сазовори унвони чемпионӣ гардид ва соҳиби ҷом ҳам шуд. солҳои 2012-2020 ин дуюмин дастовари дастаи улсан хундаи кореяи ҷанубӣ аст. акнун ба навигариҳои футболи кишварҳои осиё таваҷҷӯҳ мекунем. дар чемпионати ҳиндустон ки яке аз беҳтарин бозигарони тоҷикистон Фатҳулло Фатҳуллоев дар он бозӣ мекунад, даври ҳафтум идома ёфт ва дастаи Фатҳулло Фатҳуллоев ченаин дар сафар тавонист бар гао бо натиҷаи 2-1 ғалаба карда соҳиби 8 имтиёз гардад. таваҷҷӯҳ кунед. дар суперлигаи ҳиндустон 11 даста бозӣ мекунад. мумбай сити ҳанӯз ҳоло дар ҷинаи аввали ҷадвали мусобиқот аст, ҳатека дар ҷои
دوم بنگالور در جای سوم و جمشیدپور در زمینه چهارم هستند. در این بازی که ما و شما دوستان گرامی می‌بینیم گوآ چینایی را در میدانش قبول کرد و اولین شده در دقیقه پنجم کریویلارو از دسته چینایی توپ رو وارد دروازه کرد و میمونان رو به صف پیش برآورد. اما این پیشروی دیر دوام نکرد، ولی 4 دقیقه صاحبان میدان توسط گل خورخه اورتیس حساب رو برابر کردند. حالا ببینید جسورج بسیار هم یک پرتاف زیبا انجام داد و توپ وارد دروازه گردید. فتولوف از آغاز بازی در حیط دسته چینایی بود و تا انجام در این دسته باقی موند. هرچند حالا این پاس زیبایی که فتولوف میدید بسیار هم گل‌آور بود، اما فوتبالبازی دسته چینایی نتوانستند آن را خوب انجام دهند. سیال وستر بود که این ضربه را خطا زد. بعدا ریگان سینگ هم اینجا میتوانست توپ را خودش با ضربه خوب انجام دهد، اما نمیتواند بار دیگر فتولوف رو میبینیم که ببینید اینجا حالا فتولوف رقیب 19 است در دسته چینایی. باز یک عالی پاس میدهد، اما باز اینجا سیلوستر توپ را به ثمر نمیرساند. در مورد دیگر کریویلارو کاپیتان این دسته در میدان نزد دروازه دسته گوآ یک حالت خیلی مفید را به اجرا رسانید و در نتیجه فوتبالبازی دسته چینایی توسط گل علی توپ را وارد دروازه کردند و با حساب 2-1 غلبه کردند. از این پیش فوتبالباز ما فتولوف در دیگر بازی‌ها هم به میدان آمده است. یک رشته در دقیقه 56 به میدان آمد، دیگر بار در دقیقه 85 و حالا باشد من فکر می‌کنم که موقع خود را خیلی خوب پیدا نمود. فوتبالبازان دسته چینایی در زینه هفتم هستند، 8 امتیاز دارند، ولی بازی آیندهشون با دسته ایست بنگال است که 26 دکتر برگزار می‌گردد. First half, without a shadow of a doubt, the quality of Chennai's play was different class. Fully deserved in my opinion. این هفته صاحب جام ازبکستان اوید به فوتبال در موسم سال 2020 معین گردید. در وخوری نهایی چمپیون امسال پختکور شهر توشکند با دارنده مدال‌های برنجی موسم سال 2020 AGMK وارد رقابت شد. پختکور توانست در این وخوری با نتیجه کلان پیروز گردد. لحظه‌های این وخوری را تماشا می‌کنیم. دسته پختکور شهر توشکند بار دیگر در موسم امسال برای نویل شدن به جام ازبکستان به میدان آمد. در این ورزشگاه مخلصان حقوق داشتند که به میدان آیند و این بازی را هم تماشا کردند. بازی با برتری فوتبالبازان دسته پختکور صورت گرفت و آنها همیشه حالت‌های گل‌آور را در نزد دروازه AGMK برپا می‌نمودند و این با آنها موفق شد که در یک حالت نیت سازگاری خوب در دقیقه 28م دراگان چران یکی از نشانزن‌های بهترین دسته پختکور را با دروازه روبرو برآورد و او با ضربه سخت خود حساب را باز کرد. این گل اولین این بازیگر نبود. در حقیقت در موقعش در بین فوتبالبازانی که در خط پیش بازی می‌کنند دراگان چران خیلی ماهرانه بازی می‌کند. در این حالتی که دوم باره در قسمت دوم برپا گردید، باز یک هجوم پختکور مشریبوف بسیار توپ را عالی به میدان نزد دروازه پرتافت و چران با یک رسش سر توپ دوم را در دقیقه 46 وارد دروازه دسته AGMK کرد و با حساب 2-0 پختکور قسم اولی وخوری و آغاز قسم دوم را همین گونه جنبست نمود. این بار دیگر گفتم ممکن است که در وقتی یک فرصت خوب در نزد میدان دروازه دسته AGMK فوتبالباز این دسته با دستش بازی کرد و در ازبکستان طوری می‌بینیم منظومه وار یا خود تکراری ویدیو دوور گذاشته شده است و پس از اون مشریبوف در این حالت ضربه پنالتی را ماهرانه به جا آورد. خیلی غلطی بود، مخلصان رو هم شما می‌بینید و پختکور با حساب 3-0 بر AGMK پیروزی به دست آورد. اگر به بازی‌های بین این دسته‌ها نظر کنیم، همگی AGMK 4 مرتبه پختکور را از 27 وخوری که گذراندن برده است و در 20 بازی مغلوب شده است و این نوبت هم جام ازبکستان بعد دسته پختکور سپریده شد و شادی نشاطی آنها را حد و کنار نبود. در کشور چین هم غالب جام این کشور در وخوری برای دسته‌های سیانسو سونین و شندون لونین معین شد.
дар чемпионати имсолаи чин имсол муборизаи дастаҳо ниҳоят ҷолиб буд. вохӯрии ниҳоӣ низ аз онҳо камӣ надошт. дар ҳақиқат тавре дуруст қайд кардем. инҷо имсол чемпионати чин хеле хуб гузашт ва дараҷаи бозиҳо хеле олӣ ҳам буданд. дар мадори ин бозиҳо мо дар финали ҷом танҳо ду даста Сиансу Сунин ва Шанду Луненро дидем ки инҳо дастаҳои беҳтарин ҳам буданд. гӯем хато нахоҳем кард, зеро Сиансу Сунин дар мавсими имсола дар гурӯҳи А ҷои дуввумро гирифт. футболбозони Шанду Лунен бошад дар гурӯҳи А ҷои сеюмро гирифта буданд. аммо тарзи дидем дар ин вохӯриҳо Сиансу Сунин унвони чемпиониро ба даст овард. Гуанҷо Эверграндро дар финал мағлуб кард. дар ин вохӯрие ки дар байни дастаҳои Сиансу Сунин ва Шанду Лунен баргузор гардид, футболбозони Шанду Лунен беҳтар буданд ва тавонистанд ки дар дақиқаи 49 тавассути голи задаи Ван ҳисобро боз кунанд ва бори дигар дар дақиқаи 70 тавонанд аз ҷониби Грасиано Пеле тӯби дуюмро ҳам ба самар расонанд. ин ҳолатҳо дар мавриди пешкаши шумо мегардад ки дар бораи ин ҳамон голи дуввум аст ки аз ҷониби Грасиано Пеле ба дарвоза равон карда шуд. дар вохӯриҳои нимниҳоӣ Шанду Лунен Уханзарро шикаст дод. Сиансу Сунин бошад Тянцзин Тедаро ҳам мағлуб буд. ҳоло бори дигар такрори ин голи задашударо мебинем. умуман рӯи тай кардаи ин бозиҳо дар бозиҳои нимфинал ҳам хеле душвор буд. Сиансу Сунин бо Тянцзин Теде вохӯрд, бозӣ 1-1 ва 0-0 анҷом ёфт ва аз ҳисоби як тӯби задашуда футболбозони Сиансу Сунин ба вохӯриҳои минбаъдаи финалӣ баромаданд ки ҳоло мо шумо мебинем. хуб, дар ин ҷо футболбозони дастаи Сиансу Сунин натавонистанд муқобилияти хубро бар Шанду Лунен нишон диҳанд. дар натиҷа бо ҳисоби 2-0 ин вохӯрӣ ба анҷом расид. дар мадори бозиҳои байни ҳамдигарӣ ин дастаҳо ғолибият бар ҷониби Шанду Лунен буд ки 10 маротиба ғалаба карданду ҳамагӣ 9 бохт дар ин бозиҳо доштанд. ҷоми чин ба ин даста Шанду Лунен супорида шуд. акнун мегузорем ба озмуни барномаамон бо сарпарастии Вегафарм ва марҳами Пардефен. озмуни пешгӯӣ аз шумо тӯҳфа аз мо идома меёбад. натиҷаи бозии ҳафтаи гузашта ҳоло манзури шумост ва метавонед ҷавобҳои худро муқоиса кунед. ғолибро мо барои гирифтани тӯҳфа ҳафтаи оянда ба студия даъват мекунем. акнун дар ҳафтаи нав натиҷаҳои бозиҳои зеро пешгӯӣ кунед. дӯстони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи навбатии футболи осиёро ба анҷом мерасонем. мақсади мо тарғиби футболи Тоҷикистон, Осиё ва кишварҳои ин минтақа аст. ҳарчанд душвориҳо барои дастрасии маводҳо ҷой доранд, аммо мо кӯшиш мекунем ки ба шумо аз навигироии футболи Осиё ҳарф занем. боқӣ сарбаландию пирӯзии шумо орзуи мост. худро эҳтиёт кунед.